Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and great, we pray from the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. For His grace we can complete our task, and we send salawat and blessings to the great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas kami, dan salawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hello everyone, introduce us from group 3. Here we will present chapter 7, 8 and 9. We will explain the text in English and Indonesia. Introduce my name Muhammad Tarji Huda as the third speaker, and my friend Nurvita as the first speaker. Karisma and Kumalasari as second speaker. Just go straight to Nurvita to explain the first chapter. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan bab 7, 8, 9. Kami akan menjelaskan teks dalam bahasa Indonesia, teks dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarzi Huda sebagai pembicara ketiga, dan teman saya Nurvita sebagai pembicara pertama, Karisma dan Kumale sebagai pembicara kedua. Langsung saja ke Nurvita untuk menjelaskan bab pertama. Hello, my name is Nurvita. I will read this chapter, the Quranic Recitation Festival. The second annual North American competition for Quranic recitation took place at the Moss Foundation in Chicago on December 2nd. 1984. An audience of 400 Muslims were thrilled to what, inshallah, will be an annual Islamic Society tradition for excellence in the recitation of the Quran. The event was coordinated by Brother Rasul, Talat Sultan, and Muhammad Nur, who acted as the moderator for the program. Kompetisi tahunan Amerika Utara kedua untuk pembacaan Al-Quran berlangsung di Yayasan Masjid di Chicago pada tanggal 2 Desember 1984. Penonton yang terdiri dari 400 Muslim, dan acara dikoordinir oleh bersaudara Rasul, yaitu Sultan Talat dan Muhammad Nur yang bertindak sebagai moderator acara tersebut. Before the more than 20 participants filed the hall with their eloquent recitation, Sheikh Ahmad Zaki Hamad delivered a very inspiring inauguration speech. Brother Maurice Bucaille, the author of the Bible, Quran and Science and the Origin of Man, also gave an information lecture on harmony between the Quran and science. His lecture was followed by Brother Salman Nadvi timely lecture on the education of children. Sebelum lebih dari 20 peserta memenuhi aula dengan bacaan fasih mereka, Syekh Ahmad Zaki Hamad menyampaikan pidato pengukuhan yang sangat inspiratif. Brother Maurice Bucaille, penulis Injil, Al-Quran dan Sains, serta asal-usul manusia, juga memberikan ceramah informatif tentang keselarasan antara Al-Quran dan Sains. Ceramahnya diikuti oleh ceramah tepat waktu Saudara Salman Nadvi tentang pendidikan anak. The heart of the program was, of course, the recitation itself. There were 3 categories of reciters: those who memorized the entire Quran, who had memorized 1/3 of the Quran, and special group for young children. In this category, everyone was pleasantly stunned by the recitation of a small child of. Program ini tentu saja pengajian itu sendiri. Ada beberapa kategori qori, mereka yang hafal seluruh Al-Quran, yang hafal 1/3 dari Al-Quran, dan kelompok khusus untuk anak kecil. Dalam kategori ini, setiap orang dengan senang hati membaca bacaan seorang anak kecil berusia 2 tahun. The winner of the second category was Brother Ahmad Muhyiddin Nadvi, and the winner of the category was Brother Omar Adlibi.
Winners will participate in the international celebration for the recital and tajweed of the Holy Quran to be held, inshallah, in Makkah al-Mukarramah. Special appreciation shall be extended to the judge who presided over the competition, namely Sheikh Ahmad Zaki Hamad Gonatvi and Muhammad Al-Senggiti. Pemenang kategori kedua adalah saudara Ahmad Muhyiddin Natfi dan pemenang kategori pertama adalah saudara Umar Edlibi. Pemenang akan berpartisipasi dalam perayaan internasional untuk pembacaan dan tajwid Al-Quran yang akan diadakan insya Allah di Makkah Al-Mukarramah. Apresiasi khusus patut diberikan kepada para juri yang memimpin kompetisi ini, yaitu Sheikh Ahmad Zaki Hamad Gaud Nadfi dan Muhammad Al-Senggiti. Okay, thank you. The next, my friend Karisma and Mala. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. My name is Karisma. Chapter 2 explains that the 5 daily prayers in Islam should be offered at a certain time when a Muslim is at home or is not traveling. However, sometimes it is necessary to travel from place or from one country to another. During the travel purpose, there are no facilities for preparing oneself for prayers, or the timing of the travel will interfere with the proper performance of prayers. Islam therefore allows a Muslim, when traveling from one place to another, to join two prayers together at one time, such as Zuhur and Asar at the time Zuhur or Asar. But if a Muslim decides to join two prayers together at the prayers of join to the two prayers later. Bab ini menjelaskan bahwa sholat lima waktu dalam Islam harus dilakukan pada waktu tertentu ketika seorang muslim di rumah atau tidak bepergian. Namun, terkadang perlu dilakukan perjalanan dari satu tempat atau dari satu negara ke negara lain. Selama perjalanan mungkin tidak ada fasilitas untuk mempersiapkan diri untuk sholat, atau waktu perjalanan akan mengganggu pelaksanaan sholat yang benar. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan seorang muslim ketika bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bergabung dengan dua salat sekaligus, seperti zuhur dan asar pada salat zuhur dan zuhur atau asar ya. Tetapi jika seorang muslim memutuskan untuk bergabung dengan dua salat bersamaan, pada salat pertama bergabung dengan dua salat nanti. Furthermore, this material will be explained by Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kumalasari. I will continue the second chapter. Then, what a Muslim might do to make it assure when traveling. Then he might perform the two obligatory prayers at sunset time is called the Plaar Takdim, and might perform the two obligatory evening prayers at evening, and evening is called the Plaar Takdim prayer. Then also the prayers which are summarized at the time between the end the afternoon prayers to Asar as to Maghrib. But in some other cases, permission is also given to accompany to congregation prayers, such as illness or when heavy rain prevent people from going to the mosque as usual, or when there is excessive heat, there is rising knock. Maka, apa yang boleh dilakukan oleh seorang muslim untuk memudahkannya ketika bepergian? Maka ia boleh mengerjakan dua salat wajib pada waktu maghrib yang disebut jamak takdim, dan boleh mengerjakan dua salat wajib pada malam hari dan isya disebut salat jamak takdim. Kemudian juga doa-doa yang dirangkum pada waktu antara akhir salat zuhur hingga asar hingga maghrib. Namun, dalam beberapa kasus lain, izin juga diberikan untuk menggabungkan dua salat berjamaah
seperti sakit atau ketika hujan deras menghalangi orang untuk pergi ke masjid seperti biasa, atau ketika ada panas yang berlebihan, ini adalah alasan yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Okay, I will continue the next chapter, namely chapter 9 about fasting in the month of Ramadan. Baiklah, saya akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab 9 tentang berpuasa di bulan Ramadan. Fasting during Ramadan is one of the life pillars of Islam. This is because the Prophet ﷺ said Islam is upheld by 5 pillars. First, to testify there is not God but Allah. Second, to establish prayer. Third, to pay zakat, giving tax. To the poor to fast during the month of Ramadan. Fifth is God's house in make one in live time for house who can afford the trip. Puasa selama Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Ini karena Nabi Muhammad SAW mengatakan Islam ditegakkan oleh 5 rukun. Pertama, itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, untuk membayar zakat, yaitu pajak ilahi kepada fakir miskin. Keempat, berpuasa selama bulan Ramadan. Kelima, mengunjungi rumah Tuhan di Mekah sekali seumur hidup bagi yang mampu melakukan perjalanan. Fasting can be defined as abstaining from eating, drinking, smoking, and having sexual intercourse from dawn to sunset. Fasting for the month of Ramadan was prescribed during the second year of the Hijrah. Fasting was an ancient form of worship prescribed by God from the beginning of time. The aim of ordering people to fast is that they shall learn how to. The aim of ordering people to fast is that they shall learn how to be better, to have God morals, to purify their heart, to enable their character, and to be gentle in dealing with people. One must always learn to feel the fear of God and His mercy. The reward of the expected fasting is spread good. The Almighty gives great reward for fasting as much or more than we can relate. This is because fasting is carried between man and his God. Puasa dapat didefinisikan sebagai menahan diri dari makan, minum, merokok, melakukan hubungan seksual dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa bulan Ramadan ditentukan pada tahun kedua Hijriah. Puasa adalah bentuk ibadah kuno yang ditentukan oleh Tuhan sejak awal waktu. Tujuan memerintah untuk berpuasa dalam agama mereka, belajar bersabar, untuk memiliki moral yang baik, untuk memurnikan hati mereka, untuk memuliakan karakter mereka, dan untuk menjadi lembut disayang orang. Satu harus selalu belajar untuk merasakan kuat Tuhan dan rahmatnya, merasakan takut Tuhan dan rahmatnya. Balasan dari puasa yang diterima adalah surga. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pahala yang besar untuk puasa sebanyak atau lebih dari yang kita bisa realita. Ini karena puasa adalah rahasia antara manusia dan Tuhan. That was our discussion in chapter 7, ayat 9. That was our discussion in chapter 7, ayat 9.
helpful. This is useful. Sorry for your mistake. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that.